ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 17 ପଦ ଆମେ ପଢିବା। ମୋ ସହିତ ଆପଣ ମାନେ ପାଳି ଧରିବେ। ସେଥିରେ ତ ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି, ତାହା ବିଶ୍ୱାସ ମୂଳକ ଓ ବିଶ୍ୱାସଜନକ, ଯେପରି ଲେଖା ଅଛି, ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି କିପରି ବଞ୍ଚିବ? ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଏ ଦୁନିଆରେ ଯଦି ଧାର୍ମିକ ଲୋକ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ। ବାଇବେଲ କହେ, ଯେଉଁ ଦିନ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲୁ, କଣ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କଲୁ? ସେ ମୋର ପାପ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ, ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ମୋର ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ସେ ଉତ୍ଥିତ ହେଲେ। ଏହା ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରିଛନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଧାର୍ମିକ ଗଣନା କରିଛନ୍ତି। କଣ କରିଛନ୍ତି? ଧାର୍ମିକ ଗଣନା କରିଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ କି? ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଆସିବୁ ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚରେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପାପୀ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ରେ ପୁଅ, ନାଇଁ ରେ ଝିଅ, ମୁଁ ତତେ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଦେଖୁଛି। ମୁଁ କହିବାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ, ଜୀବନରେ ଯଦି କୌଣସି ପାପ ହେଇଗଲା, କୌଣସି ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମ ବିରୋଧରେ ପାପ କରିଛି, ତୁମେ ମତେ କ୍ଷମା କର ବୋଲି କହିବାଟା ମନ୍ଦ ନୁହେଁ। ମାତ୍ର ବାଇବେଲ କହେ, ଯେଉଁ ଦିନ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଏ ଧାର୍ମିକ ବୋଲେ ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ? ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁ ଯେମିତି କେବେ ମଧ୍ୟ ପାପ କରିନାହାନ୍ତି, ଏଇ ଲୋକ ମଧ୍ୟ କେମିତି କେବେ ମଧ୍ୟ ସେ ପାପ କରିନାହାନ୍ତି। ଏ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ଏ ଧାର୍ମିକ ହେଇଗଲା, ପରମେଶ୍ୱର ଏମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବାଇବେଲ କହେ, ଏହି ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାର, ଧାର୍ମିକ ହେବାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେବେ ବିଶ୍ୱାସ କଲୁ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ପାପକୁ କଣ କଲେ? ଧୋଇଦେଲେ, ସେ ପୋଛି ଦେଲେ। ଆମର ପାଖରେ ଯେତିକି ଅଭିଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, ସେ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ରକୁ ସେ ଖଣ୍ଡନ କଲେ ବୋଲି ବାଇବେଲ କହେ। ଆଉ ଆମକୁ ସେ ଧାର୍ମିକ ଗଣନା କଲେ। ଆଉ ଏହି ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ? କମ୍ପାନୀରେ ନାହିଁ। ଏଇ ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନେ ଗାଁ ଛାଡିଲେ ଆଗ ବଞ୍ଚିବେ, ସେମିତି ନାହିଁ। ଏଇ ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନେ ଚାକିରି କଲେ ଆଗ ବଞ୍ଚିବେ, ସେମିତି ନାହିଁ। ବାଇବେଲ କହେ, ଏଇ ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବଞ୍ଚିବେ। କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ? ବିଶ୍ୱାସରେ ବଞ୍ଚିବେ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୋଟେ ଏମିତି ସମୟ ଥିଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ମଦ ରାମଗଡ଼ ଛାଡିବେନି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଛାଡବାର ନାହିଁ। ଏମିତି ମୁଣ୍ଡି ଶୈତାନ ମାନଥିବେ କି ନାହିଁ, ମୁଣ୍ଡି ଡୁମା ଗୁଡ଼ିକ ଚର୍ଚ୍ଚରେ କାମ କରୁଥିଲା। ଏ ମଦ ପାତଲେ ନ ବସାଇଲେ କେମିତି କରି ବଞ୍ଚିବୁ? ଏବେ ମଦ ଛାଡିଲାକୁ ସବୁ ମରିଗଲେ, ଖଡଖଡା ହେଇ ପେଟ ଶୁଖିଗଲା, ମରିଗଲେ କି? ନାଇଁ, ଚେନ୍ନାଇ ନ ଗଲେ ବଞ୍ଚି ହେବ କି? ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ରହିପାରିବି ନାହିଁ, ମରିଯାଇ ହେବ ବେ, ହାଲା ଡାଲା ହେଇଗଲି ବୋଲିଲା ପରେ ଏମିତି ଲୋକମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଥିବ। ମଦ ରାନ୍ଧିଲା ବେଳେ ଯୋଉ ହାତରେ ମୁଠା ମୁଠା ଧରୁଥିଲୁ, କେବେ ଦାନ ଦେଇଥିଲୁ? କେବେ ଦାନ ଦେଇଥିଲୁ? ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଏ ମଦ ରାନ୍ଧୁ, ମଦ ଖାଉ ଗୋଟେ ମିଶା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଦାନ କେମିତି ଦେଉଛନ୍ତି? ଦାନ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଡରୁନୁ। ମିଟିଂ କର, ଇଟିଂ କର, ଯାହା ବି କର। ଭାଇ ମାନେ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ନାଇଁ ମୁଇଁ ଦେବି, ମୁଇଁ ଡାଲି ଦେବି, ମୁଇଁ ଚାଉଳ ଦେବି। ଆରେ ମଦ ରାନ୍ଧିଲେ ବଞ୍ଚୁଥିଲ ପରା, ଏବେ କୁଟିରେ ଆସୁଛି। କାରଣ ନାଇଁ, ଆମେ ଯେବେ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ମାନବୁ, ତାଙ୍କଠାରୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ, ଆମର ପ୍ରତିଟି ବିଷୟର ଯତ୍ନ ନେବାଟା ସେ ଆମର ନେବେ। ସେଥିପାଇଁ ବାଇବେଲ କହେ, ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିବ। ଭାବୁଛନ୍ତି କଣ? ହାତ ଅଛି ବୋଲି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଡାବୁ ଅଛି ବୋଲି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଚାକିରି ଅଛି ବୋଲି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିବ। ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିବ। ଗଲିଆଦକୁ ଦେଖି ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଡରିଗଲେ।
डरी गले सेमती लंबा चौड़ा हाटा काटा आइला बेले इस्राएल लोक माने पाखापाखि 6 लाख लोक थिले मात्र से माने डरी किना भयभीत ही पछकु पलाउछंती मात्र दाऊद एकला कहउछंती जेउ परमेश्वर मते सिंह आउ भालुर मुखरु मते रक्षा करिसंती एही असुनत पलस्टिय एही गलियात थारु मते से मते उद्धार करवाडा कर केंती कॉन्फिडेंस काई कि से कोइ परछ दाऊद तो निजर बापांकर पसंद नाही निजर मांकर पसंद नाही हां ताकू सब बेले छेली चरेबा छाड़ीते जंगल रे जार बाबू जा तोर की काम ती तो शांता तोर तो बीरी सिजबो नाही चल जा जंगल को बोलला बेले कोई सुनी देला ए हीरो सुनी देई करी आसी थी आ फाइटिंग लगवा को लोक मान सिटी भी कहउछन तार भाई मन तोर की काम रे छेली कोटी छाड़ी पळे आइलु ए मेंढा के जगु तू कोठी आइलु बोलला बेले को से कहउछंती ए असुनत पलेस्टिय गलियात मोर परमेश्वर के अपमान करबो मुई तार सहित दे युद्ध करूची केमती कहउची विश्वास विश्वास धार्मिक व्यक्ति विश्वास द्वारा कहवा चाहे यही विश्वास मनुष्य निजे जात करि पारे नै जानिछन्ते परमेश्वर जो आत्मिक वरदान गुडिको दैछन्ती जो 9टी वरदान दैछन्ती सेही 9टी वरदान मध्यरु 3 नंबर वरदान होची विश्वास एटा मनुष्य उत्पन्न करि पारे नै एटा परमेश्वर दियन्ती एटा प्रभुंकर अनुग्रह रे से दियन्ती आ जते बेले गोटे लोक से विश्वास करिवार से वरदान पाई जाए से कोन ही जाए पावरफुल ही जाए से शक्तिशाली ही जाए मोर विश्वास अछि मोर स्त्री आज मरी गले मोर विश्वास अछि मेघवाले रे मुई तांको वाह केमती कॉन्फिडेंस नहीं जार पाक विश्वास नहीं भरोसा नहीं प्रभु को जानती नहीं से मन छाटी पीटी कांदी 6 मास तेल लगाइबार नहीं 8 दिन खाइबार नहीं गुंडली गुंडली बाइबल कहे धार्मिक व्यक्ति विश्वास द्वारा लिखा जाए दाऊद से दिन कौन कले जानी हैं गोटकी गुली छाटुणी बोले लिखा छाटुणी बोले ए जो गोपेना बोल जानी कि एमती पत्थर रे दौड़ी करी एमती 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 किंजराई के ना तांगर पारे गोटे झुली थिला हैला से सब बेले से धरु दिले छेली चोराई चोराई एमती गोटे झुली थिला नदी लांगे आइला बेले 5टा पत्थर से काढी किना इटी पकाई थिले और एमती गोटे गुली एमती 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 बुलाई किना केमिटी शूटिंग रे कपाल रे मार देले गलियात को जो लोक खंडा काटी धरी डरी जाउछंती गुली रे मारी हेबो ए जो पटना गिटी रे मारी हेबो की आ बाइबल कोन को जानछन तो से कपाल रे मारले गलियात को बाट पड़वा कथा पिटियाट पड़वा कथा कि नहीं से मुंह बाटे पड़ुछि ए बाटे दाऊद गुली रे कपाल रे मारला बेले प्रभु आसी पछ बाटे थेलाइले बोली तार अर्थ बुझु जंती कि नहीं हमर परमेश्वर सेमती विश्वास द्वारा ख्रिस्टियन मान बंचबे विश्वास हमर पाखरे विश्वास को एमिति धरबार अछि नहीं आमे सुना को हेले बहुत जागृत रे धरतिबो आमे काई कि गोट कंठी अदरी जीव मो भल रे भांदो गुती चौकी नहीं भल रे नहीं कि सुना जदी किनी आनले गुती किना देबे के सुनार माने नहीं ना नहीं कि एमती फोल्ड कर देबे केंती करे आनबो भल रे भांदी थाओ से कंठी अदरी जीव जागृत कि नहीं आनले गुतला बेले केंती करबो टिल थाली नले गोट भलो धड़ा कपड़ा रे पकाई कि काई देखा दिबार अछि भूल रे गुंतु गुंतु गोट कंठी छाड़ी दे हेबो बहुत जागृत आवरे केतलोक बड़पन को केंती भूलबे रास्ता राइला नाइ मो चुटी दियोबे बोले यार एंती डाबी दियो काई चोर को डर बहुत एटा मान को जागृत मात्र बाइबल कहे विश्वास द्वारा जो धार्मिक बंचबो और से विश्वास केम दरबार अछि हमें बहुत जागृत रे दरबार अछि एमिति दरबार अछि जेमति केही मध्य छड़ाई नै पारबे नै आज अनेकों को विश्वास शैतान छड़ाई नहीं गला अनेक ख्रिस्टियन विश्वासी मान सेमान शीतल होई गले चर्च रे बसले मुख पिटू नाही गीत गाई पारबे नाही प्रभुंकर प्रशंसा करि पारु नाहंती तुमे राजा मान को राजा बोल कोई पारबे नाही काहे कि से राजा मान को राजा बोल विश्वास थिले तो तुमे आरोग्यकारी बोली कहि पारु नाहंती काहे कि विश्वास नाही प्रभु सुस्त करि पारबे नाही दाम के इंजेक्शन हला गोटे मारले भाई
जर उतरी गला भाई टके को तुम विश्वास बोले इंजेक्शन रे बोले भल विश्वास अच्छी जानी पारुछ ए जगन्नाथ मंदिर पाखर से डकरा हेले डॉक्टर बोल डॉक्टर सेठी पाए आमे राति 4टा रे मिसा पढाइबो भाई सेठी आका जीवो बाप रे विश्वास एमान को धार्मिक बोली कहा जाए ना जगत पाई बंचुछन दुर्गा आज्ञा कहते दुखर विषय कौन डॉक्टर तो ठीक मेडिसिन लिखबे भल पाठ पढ़ी मात्र कंपनी कौन कर डुप्लिकेट मेडिसिन गुड़िक पोसाइकिना दे दे डाबुरे घेनबे पैसा अच्छी खाइले भी जोर कमु नाई केंति करबे दौड़ी बुलबो छुड़ा कौन अच्छी कि मात्र विश्वासी जड़े धार्मिक व्यक्ति कौन हेबो विश्वास द्वारा से दाऊद विश्वास द्वारा कौन कले गोलियात को वध करदेले आ गोटे सारीपत्र विधवा निकटकू एलियो जते बेले जाउछन्ती दुईटा रुटी एका हेबो एटा खाई किना आमे मां आरि पुओ मरबु बोली आमे रखिछु एलियो कौन कहले मोर पाई टिके पानी टिके तार परे मोर पाई सान पिठा गोटे मोर पाखरे किछि नाई दुईटा पिठा का अच्छी नहीं कि 3 वर्ष 6 मास है वर्षा ना कहीं एलियो प्रार्थना कर बंद कर देइछन्ती देश रे दुर्भिक्ष हो जाइछि एई सारीपत्रे आसवा पूर्वरु से गोटे नदी कूलर थिले नहीं कि हेले मिसा एलियो मरी ना 3 वर्ष 6 मास मरी ना कहीं तां पाक विश्वास अछि प्रभु जदि मते कहिसन्ती से मते खाइबाटा तां खाइबाटा के देउतिले जानिसन्ती काऊ कु काऊ ए खायरा काऊ कालिया काऊ ए काऊ मन आनी देबे कि लोकटा छोड़ाई कि खाइबे विशाखापट्टनम को मीटिंग जाइथिली बहुत वर्ष पूर्वे मीटिंग जाइथिली लोक माने एंते धरि कि चिकन खाउचन्ती एते कंगाली काऊ कहले विश्वास करबे ना एते काऊ गुडी को अछन्ती सेठी ए खाइबा समय धाई आसी कि चिकन गुली भेटी भेटी बोलाउछन्ती बुझुछन्ती कि ए काऊ बाइबल कहे ए काऊ देश रे दुर्भिक्ष पड़ला बेले एलियंकर प्रतिपोषण करूछि ए काऊ रोटी नहीं दे रोटी कूट रो प्रभु आश्चर्य कि नहीं रोटी नहीं दे एलियं को रोटी नहीं देउछि मांस नहीं दे मांस नहीं देउछि जो समय रे कोरोना हैला हमर मीटर रीडर काम गुडी को बंद हो गला मात्र आउ जो सिलाई मशीन अछि एते लोक सिलाई बाग आसुचंती हैला आमे तो कुसंस्था रे नाही हैला अब हमर चर्च रे तो नै कि माने के दान दश मांस दियंतु बोल को नाही से सब हमर सेवा नाही सेटा किछि नाही मात्र सिलाई काम गुडी को जतकी आसला मोर स्त्री सिलाई पारु नांती से आराम से सिलाउचंती मुई आराम से घरे बसी बाइबल पढुची आराम से मोर काम मुई चलाइछि केबे मिसा भूके सोइनो काहे कि धार्मिक व्यक्ति विश्वास द्वारा प्रभु जानिचंती हमकु केमती जत्न नेबार से जानिचंती बेले बेले हम कहबो नाय प्रभु तुमे पारिबो नै तुमे एते दिन तुमे चिमरा हे देछो आज जे मो घर समस्या हे पारु नै मु कोआडे केंति गोट करिबार अछि जीवार अछि प्रभु को पचारो जाओ तांको पचारिबार प्रभु मु एटा करबी कि प्रभु मु सेठी को जीवी कि प्रभु मु तार कथा मानबी कि ए सब विषय प्रभु को पचारिबार आवश्यक रही सेही सारीपत्र विधवा कोन कला दुईटी पिठा बनाइबार जो मैदा थिला प्रथम रे मोर पाई सान पिठा गोटे करिकिना पाइला पिला को आगे दे हेबो कि ए पास्टर को दे हेबो को बालक जदि आमर घरे आसी कहबे नै कि आमर पास्टर माने चर्च रे आले तो कुटकुटा चकबे घरे आसी करी पुने आमर पिला टोटा छाड़ाई खाइबे हां भाई जेने साके खाइबाटा होती सेटा पुनी देबार मो भाई आसी डांडे ठिया हिचंती बोले हैं
ଦେଇ ହେବ ନାଇଁ ସେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ନାଇଁ କି ଏ ଦୁଇଟା ରୁଟି ଖାଇଲେ ବି ମରବୁ ଆକା ଆରି ଗୋଟେ ଦେଇ ଏବେ ମିଶା ପୁକରେ ମରବୁ ଆକା ଦେବା ବେ ଗୋଟେ ବନାଇକିନା ଦେଲା ପରେ ଲେଖା ଯାଉଛି ସେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସରିଗଲା ସେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସିନା ତାଙ୍କର ସେ କଢେଇରେ ଆହୁରି ଘରର ମଇଦାର କିଛି ଅଭାବ ହେଇନାହିଁ ଲେଖା କିଛି ଅଭାବ ହେଇନାହିଁ ସେ ରୁଟି ବନାଉଛନ୍ତି ଆରି ଗୁଣ୍ଡ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଉଛି ତେଲ ଛାଣୁଛନ୍ତି ଆହୁରି ତେଲ ହେଉଛି ସେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ସରେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏଲିଓ ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିଗଲେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସେ ରହିଗଲେ ବର୍ଷା ସରିଗଲା ଆଉ ତାଙ୍କର ଘର ଲୋକ ପରିତୃପ୍ତ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବଞ୍ଚୁ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି କି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆଜି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ସରିଯାଇଛି ଘରେ ଟଙ୍କାଟି ନାହିଁ ଚଳିବାରେ ଅସୁବିଧା ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବିଶ୍ୱାସ ଗୋଟେ ରଖନ୍ତୁ ଛୋଟିଆ ବିଶ୍ୱାସ ଗୋଟେ ରଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମେ ଏଲିଓର ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ବି ବଞ୍ଚିଛ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମେ ସେ ଗଲିଆତକୁ ବିନାଶ କରି ଦାଉଦଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ତୁମେ ଯେ ଠିଆ ହେଇଥିଲ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ବି ବଞ୍ଚିଛ ପ୍ରଭୁ ମତେ କିଛି କାମ ନାହିଁ ମୁଁ ବାହାରିଲେ ଗୋଟେ 200 କି 300 ଟଙ୍କା କମାଉଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ମୋର ପରିବାରକୁ ତୁମେ ଚଳେଇବ ତୁମେ ଯତ୍ନ ନେବ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଆମର ଭିତରେ ରହିବାର ଅଛି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଇବ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଇବ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ପିତା ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଲର୍ଡ ଗ୍ଲୋରି ହାଲେଲୁୟା ସ୍ତୁତି ତୁମରି ହଉ ମହିମା ତୁମରି ହଉ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ଆଜି ପରିବାରର ସମସ୍ୟା ଅଛି ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ସମାଧାନ ହେବ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ରୋଗ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବ ଆପଣ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଉଠେଇବେ ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି ପିତା ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କଥା ହେଲ ତୁମେ ଅବ୍ରାହାମଙ୍କ ଇସାହାକଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତୁମର ବଦଳି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହ ତୁମେ ଆଜିକାଲି ଚିରକାଳ ସମାନ ଅଟ ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ପବିତ୍ର ପିତା तुम नाम स्तुति है हालेलुया हालेलुया थैंक यू लॉर्ड थैंक यू जीसस आमेन 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 आमेन